السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ بخیر والحمد للہ. وکیف حالک استاذی؟ بخیر والحمد للہ، جزاکم اللہ خیرا. اچھا، اب آج جو ہے شروع ہم اس سے کریں گے کہ بخیر والحمد للہ بولے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کیجول وے میں پوچھتے، دیکھیے سب کیسے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ بھی بولتے ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ تھوڑا کیجول ہے، تو اس کے لیے جو ہے عربی میں ایک فریز آتا ہے، وہ یاد کر لیجئے آپ لوگ. میں لکھ رہا ہوں اسکرین پر. اس کو کہتے ہیں کلو شیئن علی ما یرام. کلو شیئن کلو شیئن علی ما یرام. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، ایوری تھنگ از فائن. کلو شیئن علی ما یرام. کلو کا مطلب ہوتا ہے ایوری، شیئن کا مطلب ہوتا ہے تھنگ. ٹھیک ہے، کلو مضاف ہے اور شیئن مضاف الیہ ہے، اسی لیے اس کو زیر آیا. تو ہر چیز علی ما یرام، جیسی ہونا ہے، جیسی ہونا چاہیے ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لکھے آپ لوگ، لکھے ایک بار میرے کو بولیے، پڑھ کے بولیے ایک بار. السلام علیکم سر، یہ کس بات پہ بولنا سر؟ یہ مطلب ایسے ہی کیجول، جب بات شروع کرتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ہیں آپ، سب کیسا چل رہا. کیفا حالکا کے جواب میں بھی یہ بولا جا سکتا ہے. اچھا، جی ہاں، جزاک اللہ. وہی ہے. استاذی یورام کا مطلب کہ یورام کا مطلب جو ہے، راما یا رومو کا مطلب کسی جگہ کا ارادہ کرنا. تو یہ پورے فریز کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جہاں آپ کا ارادہ کی جانی چاہیے وہاں پہ ہے. مطلب ایوری تھنگ از ان اٹس پلیس، یہ مطلب ہے اس کا. الحمدللہ علی کل حال کا مطلب سر اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا ہے. میں شکر ہے. کل کا مطلب ہوتا ہے ایوری، ہر. کلو شیئن علی ما یرام. شیئن علی ما یرام. سر ایک بار میننگ بولیے نا اس کا. میننگ نہیں، پہلے عربی بولیے آپ. کلو شیئن علی ما یرام. اور ایک کوئی بولیے جلدی سے. کلو شیئن علی ما یرام. علی ما یرام. نیکسٹ کوئی اور بولیے جلدی جلدی. کلو شیئن علی ما یرام. ایک ایک. کلو شیئن علی ما یرام. شیئن علی ما یرام. کلو شیئن علی ما یرام. کلو شیئن علی ما یرام. ما یرام. کلو شیئن علی ما یرام. ایسے بولو بیٹا، کلو شیئن علی. یہ کون ہے؟ کلو شیئن علی ما یرام. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایوری تھنگ از فائن، سب بخیر ہے. سب بخیر ہے، اردو میں کہتے ہیں نا ہم، سب بخیر ہے، سب بخیر ہے. مول صاحب یہ پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے ہے بیٹا.
मैं आपसे पूछा कि कैफा हालुका, कैफल उमूर, इसका जो है इसका सवाल होता है ऐसे, कुछ ऐसे होता है, कैफल उमूर, ठीक है। कैफल उमूर का मतलब होता है सब कैसे है, सब कैसा चल रहा भाई, चीजें कैसी है, हालचाल, घर के मामलात कैसे है, बाहर के मामलात कैसे है, जो भी है, तो आप उसके जवाब में कहेंगे कुल्लु शैइन अला मा युराम। फिर से बोलिए एक बार, कुल्लु शैइन, कुल्लु शैइन अला कुल्लु शैइन अला मा अलामा युराम। युराम। चलिए कुल्लु ठीक है, शैइन अलामा युराम। ठीक है। अब जो है कल का थोड़ा सा हम जो है रिपीट कर लेते हैं। कल हम आपको बतलाए थे कि जो फेल होता है उसको हम 3 वर्ड्स में तकसीम करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो भी फेल का होगा वो कहलाएगा फा कलिमा। सेकंड वर्ड मिडिल होता है, आइन कलिमा आइन कलिमा, लाम और जो लास्ट वाला होता है वो लाम कलिमा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर काफ ताबा अगर है तो काफ जो है फा कलिमा होगा, ता जो है आइन कलिमा होगा, और बा जो है लाम कलिमा होगा, ठीक है। काफ होगा फा कलिमा, ता होगा आइन कलिमा, और बा होगा लाम कलिमा। यहां तक हम पढ़े थे। उसके बाद हम आपको ये बतलाए थे कि ये जो फेल में क्या होता है, मिडिल वर्ड आइन कलिमा जो होता है उसमें जो है चेंजेस आते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। तो उसको जो है हम आपको बतलाए कि पहले 4 फैमिलीज है जिसको आपको याद रखना है। टोटल 6 है, 6 में से हम आपको 4 बतला रहे हैं। कौन सी थी? पहली थी नसरा यंसुरु। मतलब ये है कि अगर आपको नसरा के वजन पे कोई आया, अगर मैं आपको बोल दिया कि ये नसरा से है, तो आप क्या समझना कि उसका मुजारे यंसुरु आएगा, मिडिल वर्ड में आइन कलिमे को पेश आएगा। उसके बाद दूसरी फैमिली है दरबा यदरिबु। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वर्ब के आगे हमको दाद अगर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके मुजारे में मिडिल वर्ड को जेर आएगा यदरिबु के वजन पे। तीसरी फैमिली थी समिया यस्माउ। इसका मतलब ये है कि जो भी वर्ड आपको मतलब फाइला के वजन पे आएगा, ऑलमोस्ट 99% जो है उसका मुजारे क्या होगा, यस्माउ के वजन पे होगा, यफआलू। जैसे फहीमा का मुजारे क्या होगा, फहीमा यफहमु जैसा समिया है वैसे ही जो है फहीमा का मुजारे क्या होगा, यफहमु। यफहमु उसके बाद चौथी फैमिली थी फतहा यफ्तहु, कि अगर किसी वर्ब के सामने अगर आपको फा लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि उसका मुजारे क्या होगा, यफ्तहु के वजन पे होगा। जैसे हम आपको कल बतलाए थे, वर्ड बोलिए जो फतहा यफ्तहु से मैं बतलाया था आपको। यजमा, जमा, यस जमा, यजमऊ। ठीक है। समिया के वजन पे आता है रहीमा, रहीमा। यरहम, मुजारे क्या होगा, यरहम। यरहमु। अब आप अपन छीके तो जो है, कोई छीके तो उसके जवाब में क्या बोलते हैं अपन, यरहमुकल्लाह यरहमुकल्लाह। तो वो कौन से बाप से है, बाप का मतलब होता है फैमिली, कौन से बाप से है वो, समिया समिया। समिया से। कैसा पहचाने आप, ये वजन से पहचाने, रहीमा यरहमु, समिया यस्माउ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है माजी के एक बार मेरे को जो है गर्दान सुना दीजिए, और किससे सुनाना मालूम, फहीमा से सुनाइए। और गर्दान नहीं होना, मेरे को ये होना कि मैं समझा, मैं कैसा बोलूंगा, फहीमा का मतलब समझना, मैं समझ गया, फहिमतु अहसन फहिमतु। अच्छा, आप जो है मेरे को बोलिए, सामने मेरे मुअन्नस है, आप समझे, क्या पूछा मैं, फहिमता नहीं मुअन्नस, फहिमती, फहिमती, क्या आप समझे, हल फहिम, हल फहिमती। हल फहिमती, फहिमती हल फहिमतु फहिमती, फहिमतू का मतलब ये होता क्या मैं समझा, ठीक है। देखिए सिंपल है कि फहीमा का मतलब होता है वो समझा, उसके बाद फहीमत का मतलब होता है वो औरत समझी,
फीमेल। फहिमता का मतलब होता है आप समझे, मुजक्कर। फहिमती का मतलब होता है मुअन्नस आप समझे फीमेल, आप समझी, मुअन्नस, आप समझे फीमेल, फीमेल। ठीक है। फहिमतू का मतलब होता है मैं समझा, मैं मैं समझी। समझा। मैं समझा या मैं समझी। ठीक है, या जी। समझी। और इसमें जो है जमा लाना है तो हम क्या करेंगे, जमा के लिए आता है फहीमू। फहिमतु। नहीं नहीं, फहीमू वो सब समझे, जी वो सब फहिमु। लोग। ठीक है, वो सब लोग समझे। अब इसमें जो है आपको कुरान में आपको मिलेगा आमनू बोल के मिलेगा। ठीक है, आमना का मतलब होता है ईमान लाना, ईमान लाया वो एक मर्द, वो एक मर्द ईमान लाया। अब वो सब मर्द ईमान लाए क्या बोलेंगे, आमनु, आमनु। आमनू। तो अब कुरान में आपको ये फ्रेज जो है कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु व अमिलुस आमनू, सालिहात। बहुत जगह मिलेगा आपको। हम्म। अच्छा, और एक मैं आपको एक पॉइंट की बात बतलाता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद जो भी आपको वर्ड मिलेगा ना, तो हालांकि कुरान पूरा जो है सब वैल्यूबल है, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि ये खास तौर पे अल्लाह क्या बोल रहे हैं, ए वो लोग, अल्लज़ीना बोल तो वो लोग, आमनू जो ईमान लाए। अच्छा, आमनू से आप बोलिए मैं ईमान लाया को क्या बोलेंगे, आमंतु, आमन्तु। आमनू। ठीक है, इसीलिए हम ईमान मुजमल मुफस्सल में क्या पढ़ते हैं, आमन्तु अमंतु बिल्लाहि। बिल्लाहि, आमन्तु बिल्लाहि बिल्लाहि। कमा हुआ बिअस्माइहि व तो आपको इससे पहले मालूम था, ये ऐसा भी नहीं मालूम था, तर्जमा तो हम पढ़े थे, नहीं नहीं मालूम था सर। नहीं मालूम था। तो इसको आप अपने अकीदे में, आमन्तु माने ईमान। आमनतु मतलब मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया। अच्छा, मैं आपसे पूछा कि हल आमनता बिल्ला, क्या आप नाम। नाम नाम आमंतु, क्या आप अल्लाह पर ईमान लाए? आमन्तु बिल्लाहि। आमंतु बिल्लाहि, नाम आमन्तु नाम बिल्लाहि। आमंतु बिल्लाहि। आमनतु बिल्ला, समझ में आया ना। जी इसके बाद हम पढ़े कि हम तो माजी तो पढ़ लिए थे, हम मुजारे में आ गए थे। मुजारे को पहचानने की 4 अलामतें हैं, 4 निशानियां हैं। अलामत अरबी वर्ड है, अलामत का मतलब क्या होता है, निशानी। अलामत का मतलब क्या होता है, निशानी। निशानी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, निशानी को, साइन, 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 Sign, sign. There are 4 Symbol. signs for muzare, for future and present tense in Arabic language. They are hamza, ta, ya, noon. हमजा, ता, या, नून। या आप ऐसा भी इसको याद कर लें, किसके लिए सर, फ्यूचर और फ्यूचर और किसके लिए सर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप इसको आप कैसा भी याद रख लीजिए। इसको याद रखने के लिए क्या बोलते हैं कि इनके मजमुए को अतैन, याद रखने के लिए अतैन, अतैन कहते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फेल पे अगर शुरू में या है तो आप समझ जाना वो मुजारे का है, ता है तो आप समझ जाना वो मुजारे का है, अगर जो है अली हमजा है तो समझ जाना मुजारे का है, नून है तो समझ जाना वो मुजारे का है। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए सैंपल लिख दिया, या काफ ताबा के साथ मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, यक्तुबु। ता अगर काफ ताबा के साथ मिलेगा तो कैसा होगा, तक्तुबु। और फिर ता काफ से मिला तो तक्तुबु। तक्तुबु। तो शी इज राइटिंग, यू आर राइटिंग, ये दोनों दिखने में सेम है अरबी में। जी। इसको लेकिन आप लोग जो है कॉन्टेक्स्ट से हम पहचानेंगे कि कैसा इस मतलब फीमेल के लिए है या मेल के लिए। उसके बाद हमजा लगाएंगे तो क्या होगा, अक्तुबु। I am writing. आई एम राइटिंग। यू आर राइटिंग और शी इज राइटिंग में फर्क क्या मिलेगा?
कुछ नहीं आपको है। देख के मिलेगा ना, एक तो मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा, एक जो है आपके सामने रहेगा दूसरा आपके सामने नहीं रहेगा। नक्तुबु We are writing. नक्तुबु ठीक है? नक्तुबु We are We writing. are writing. यार सब लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाम सर. आगे नाम बढ़ो। नाम से मेरे को आप बोलिए कि यकूलू एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वो एक मर्द कह रहा है या कहेगा। He is saying या he will say। अब आप मेरे को बोलिए कि इसका जो है ता लगा के बोलिए, हमजा लगा के बोलिए और नून लगा के बोलिए। या लगाए तो यकूलू तकुलु। तकूलू मतलब वो औरत कह रही है, क्या कहने वाली है. कहने वाली है। ठीक है, तकूलू तू मर्द, आप कह रहे हो या कहोगे फॉर मेल मैस्कुलाइन। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कैसा बोलूं? अक़ूलु. अक़ूलु I'll say or I am saying. I am saying और आई विल से will और I'll say. ठीक है, क्लियर है? और हम नाम सब सर. कहेंगे नक़ूलु नक़ूलु. we are saying और we will say we will say। अब इससे पहले आप कैफा लगा के देखिए, एक क्वेश्चन बन जाता। कैफा नक़ूलु कैफा नकुलु, क्या आप बोलने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, कह रहे हो? क्या आप बोल रहे हैं? कैफा अक़ूलु. क्या आप कैफा बोल रहे कैफा हैं? अक़ूलु कैफा नक़ूलु आप कब बोलेंगे? जब आपको पूछना है मुल्क साहब मैं इसको कैसा बोलूं, समझे? तो अब आपको समझ में आ गया, तो अब मेरे से उर्दू में सवाल करे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर मैं कुछ लिखा और आपको समझ में नहीं आया और यू वांट मी टू रिपीट इट, कैफा अक़ूलु। हाँ, आप कहेंगे उस्तादी कैफा अक़ूलु हादा शैआ, कैफा अक़ूलु हादा शैआ, मतलब इस चीज को मैं कैसे कहूँ। कैफा अक़ूलु अगर शैया का मतलब चीज है, शैया का मतलब चीज है। ठीक है, कैफा अक़ूलु हादा शैआ, कैफा नक़ूलु हादा शैआ, हम इसको कैसे कहें। आप ऐसा मेरे से पूछे तो मैं आपको जवाब दूंगा, वरना नहीं दूंगा यहाँ से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अला कुल्ली हाल नाम सर. नुक़द्दिम इलल अमाम व यहाँ से है ये देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है तो नाम सर ले लिए. ले लिए। अच्छा, अब ये स्क्रीनशॉट मैं बहुत बोल रहा हूँ मैं, तो इसके लिए जो है एक लफ्ज आता है, हम आज से जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। फोटो लेने को खास तौर पे हम कहते हैं इल्तक़ता। इल्तक़ता. इल्तक़ता देखिए, एक बारीक है एक मोटा वर्ड है इल्तक़ता। नहीं, खींचना नहीं, इल्तक़ता हाँ ये सही बोले, इल्तक़ता इल्तक़ता। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा, इल्तक़ता मीन्स स्क्रीनशॉट. नहीं, इल्तक़ता का मतलब ये होता है कि कोई जो है किसी चीज को कैप्चर करना। तो स्क्रीनशॉट के लिए भी हम यही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा हल इल्तक़त्तुम अस्सूरा, हल, तो हम जवाब में क्या बोलेंगे सर? नाम इल्तक़त्ना, नाम इल्तक़त. ये माजी है। माजी में अब जो है आप क्या करेंगे, हम सीखे ना माजी की गर्दान। इल्तक़ता वो एक मर्द तस्वीर खींचा या तस्वीर लिया, इल्तक़ता वो दो मर्द, इल्तक़तु वो सब मर्द,
تو ویسے ہی التقطا بولے تو آپ ایک مرد، التقطتی آپ ایک عورت، التقطتو میں، التقطنا ہم. ہم. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا هل التقطتم السورة؟ نعم التقطنا. التقطنا، احسنت. آپ کیا بولیں گے؟ نعم نعم التقطنا. التقطنا. آپ یہ بولیں گے نعم التقطنا. نعم التقطنا. نعم التقطنا. نعم التقطنا. آگے بڑھیں. نعم سر. هل نعم التقطتم السورة؟ هل التقطتم السورة؟ نعم استاذ. نعم التقطنا. هل التقطتم السورة؟ نعم التقطنا. نعم نعم التقطنا. نعم التقطنا. إن شاء الله. إذن نذهب إلى الحوار. هل ترون هذه الصورة على شاشتكم؟ هل ترون الصورة على شاشتكم؟ نعم سر. میں کیا بولا؟ نعم سے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، دکھ کیا رہا آپ لوگ اسکرین دیکھ سک رہے ہو؟ ہے. نعم هل ترون؟ سر. هل تشاهدون؟ نعم. نعم سر. نحن اکملنا کا مطلب کمپلیٹ کرنا. اکملنا ہم کمپلیٹ کر لیے. اکملنا الحوار الثالث. اکملنا اعتقد الحوار الثالث. الثالث او الرابع؟ ثالث. الثالث، الحوار الثالث. نعم، أكملنا هذا الحوار. فأريد منكم أن يقرأ أحد منكم هذه الحوار نعم ثم سر. يترجم. نعم. أنا. تفضلي. شروع سے سر. ہاں. الوحدة الثاني. الوحدة الثانية کیونکہ وہ مؤنث ہے. ثانية. الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. الدرس السابع. الأم هذا أذان الفجر. ماں یہ فجر کی اذان ہے. الاب اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا. ایک چھوٹا سا جو ہے کریکشن، اکبر نہیں بولنا کیونکہ عربی میں جو ہے مجہول نہیں ہے. اکبر، اکبر. یس سر. اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر وہی بولے آپ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. الابو این الاولاد. بچے کہاں ہیں؟ الام سعد فی الحمام یتوضأ. سعد حمام میں وضو کر رہا ہے، کر رہے ہیں. الابو و این سعید. سعید کہاں ہے اور سعید کہاں ہے؟ الام سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن. سعید کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. الابو و این سعیدۃ. اور سعیدہ کہاں ہے؟ الام. سعیدہ پہ دو پیش کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ مؤنث ہے. مؤنث ہے اور وہ ایک نام ہے، اسی لیے نہیں آیا. صرف مؤنث نہیں، مؤنث اور نام. مؤنث اور نام ہے اسی لیے نہیں آیا. الام سعیدۃ فی المصلی. مصلی و تصلی. با نہیں ہے. تصلی. پھر سے بولیے. سعیدۃ فی المصلی تصلی. سعیدۃ فی المصلی و تصلی. باؤ نہیں ہے، باؤ نہیں ہے. تصلی. تصلی. سعیدۃ فی المصلی تصلی. پھر سے بولیے. سعیدہ. نہیں،
سعيدة أعيد مرة ثانية. مصلى تصلي. أعيد مرة ثانية. نعم سر. سعيدة في المصلى تصلي. نعم. سعیدہ نماز گاہ میں نماز پڑھ رہی ہے. أحسنتي أحسنتي. الأب الأب أين المعطف يا سعد يا سعيد يا سعد. یا سعد. کوٹ کہاں ہے اے سعد؟ سعد هذا هو المعطف یا والدی. یہ رہا کوٹ اے میرے والد. الأب وأين النظارة یا سعید. اور چشمہ کہاں ہے اے سعید؟ سعد هذه هي نظارة یہ رہا چشمہ یا والدی اے میرے والد. الأب حیا بنا إلى المسجد چلو میرے ساتھ مسجد. سعد و سعید حیا بنا. ہاں دیکھیے حیا بنا چلو میرے ساتھ نہیں، چلو مسجد چلتے ہیں. چلو مسجد چلتے ہیں. اور اس کو آپ حیا بنا الا، اب جہاں پہ بھی جانا ہے آپ وہ ناؤن کو الف لام کے ساتھ زیر کے ساتھ ذکر کر دینا. ٹھیک ہے. چلو گھر کو چلتے ہیں کیسا بولیں گے؟ حیا بنا إلى البيت. چلو مدرسے کو چلتے ہیں کیسا بولیں گے؟ حیا بنا إلى المدرسة. کالج کو کہتے ہیں کلیتن. چلو کالج چلتے حیا ہیں. حیا بنا إلى الكلية. کلیتی. کلیتی. یونیورسٹی کو کہتے ہیں جامعہ، الجامعۃ. حیا بنا إلى الجامعة. جامعۃ. الى الجامعۃ، الى حرف جر ہے نا. إلى الجامعة. اچھا. لائبریری کو کہتے ہیں مکتبۃ، المکتبۃ. حیا بنا إلى حیا بنا إلى المکتبۃ. مکتبتی مطلب کیا ہوگا؟ لیٹس گو ٹو دا لائبریری. کم آن لیٹس گو ٹو دا لائبریری. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حیا بنا. حیا بنا. حیا بنا. چلو چلے. چلو چلے. بہت اچھا. چلیے اب نیکسٹ جو ہے یہاں سے آپ لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے. میں صرف سنوں گا اور صحیح ہے تو بولوں گا، غلط ہے تو نہیں بولوں گا. اب میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں. کوئی تین لوگ جو ہے تین لوگ آپس میں اس کے معنی بولیے. میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے اور کسی تین کو میں ان میوٹ کروں گا، اس کے بعد وہ لوگ بولیے. فاروقی، میرا سلطانہ اور یاسمین سلطانہ، یہ ٹاپ 3 ہے. پہلے ہاتھ اٹھائے. چلیے اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس کا جو ہے یہ بولیے جو اسکرین پہ الوحدہ الثانیہ ہے، پھر یہ بولیے، پھر یہ بولیے، پھر یہ بولیے، اور اس کے بعد پھر یہ بولیے. اس کے بعد اس کے ورڈ میننگ بولتے جائیے. الوحدۃ. ہاں بولیے. الوحدۃ الثانیۃ. الوحدۃ الثانیۃ. اب دونوں کو ملا کے بولنا ہے تو کیسا بولیں گے؟ الوحدۃ الثانیۃ. الوحدۃ الثانیۃ. المفردات vocabulary. ووکیبلری. بہت اچھا. انظر وسمع وعید. سنو. سنو نہیں، انظر. جو تین جنے ہیں جواب دیجئے ان کا. دیکھو، سنو اور ریپیٹ کرو. ریپیٹ انظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھو. مستمع کا مطلب ہوتا ہے سنو، اور اعید کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرو. نام سے. آپ کو ورڈ میننگ بولنا ہے، بس ورڈ پڑھنا ہے، اس کا میننگ بولنا ہے. یہ کیا ہے؟ تم پکچر. چلیے. فیملی. والد. فادر. فادر. والدۃ. مدر. والدتن. والدتن. کیونکہ والدتن کیا ہوتا ہے؟ نام نہیں ہوتا. والدہ کا ایک الگ نام ہوتا ہمارے، لیکن یہ جو ورڈ ہے وہ نام نہیں ہے. مدر جو ہے وہ نام نہیں ہوتا. نام سر. ہاں جی. جدن. ہاں. جدہ.
नहीं, जद्दुन का मीनिंग बोलिए. grandpa, mother, jaddata, जद्दता grandmother, नहीं, जद्दता नहीं, तनवीन देना, दो पेश. जद्दतुन हाँ. grandmother, दादी. ibnun, ibn, son, इब्नुन. ibnun, son, इब्नतुन डॉटर इब्नुन किसको कहेंगे? son, सन. उसके बाद ibnatun, daughter, amma, अम्मा नहीं, ammun, अम्मुन. ammun, uncle, tata, चाचा. ammatun, chachi, नहीं, phupi, फूफी. चिल्ड्रंस aulad, aulad, औलादुन. auladun, हम्म, shajaratun, picture, नहीं, tree, ट्री. tree, masjidi, भाई masjidun, masjidu, ये देखिए, सिर्फ masjidun, औरतों के नाम, नाम का मतलब क्या होता है? जैसा आपका एक कुछ नाम है, वो नाम, वही नाम पे तनवीन दो पेश नहीं आते, बाकी सब पे आते. okay sir, जल्दी बोलिए. masjid, मस्जिदू कई को बोल रहे हैं कंजूसी करके. मस्जिदुन. masjidun, हाँ, ये मस्जिद है, ये मस्जिद. मस्जिद. मस्जिदुन का मतलब एक मस्जिद है नहीं, मस्जिद खाली. मस्जिद, हम्म, मुसल्ला, हम्म. जानमाज, नमाज पढ़ने की जगह और जाए नमाज दोनों को कहते हैं. जी. डाइनिंग एरिया, फजर की अजान, और फतुन किसे कहते हैं? कमरा. कमरा, अजानुल अजानुल फज्र, फजरी. फजरी, फजर की अजान, हाँ, फजरी को जेर क्यों आया? मुवाफ इलैह, मुदाफ इलैह है वो. दो अलग अलग वर्ड थे, अजान एक वर्ड था, अल-फज्र एक वर्ड था. इन दोनों को मिलाए तो मिलने की वजह से क्या हो गया? वो मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया, और मुजाफ इलैह हमेशा जेर वाला होता है. जी. अल कुरान, कुरान, ये कुरान है, ये नहीं, कुरान, आदा का कुरान, मतलब अल कुरान खाली मीनिंग है, आपको वर्ड मीनिंग है. अल कुरान कुरान. नाम सर, कोट नजर तो, नज़ारतुन. नज़ारतुन, ये चश्मा, आइनक, ये कहाँ से ला रहे हैं आप? ये का मतलब होता है दिस, और दिस हाँ के लिए सर वो आ जा रहा, हमामन बाथरूम हाँ, हम्माम, हमाम नहीं, हम्मामुन. हम्मामुन, बाथरूम. यतवब्बउ, वुजू कर रहा यतवदु, है, वो वुजू कर रहा है, वो वुजू कर रहे हैं. यक़रउ. वो पढ़ रहे हैं, हाँ, मेल या फीमेल? मेल, मेल, ठीक है. युसल, युसल्ली, युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी. ठीक है. युसल्ली, मुअल्लिमतुन, टीचर, फीमेल टीचर, फीमेल टीचर. चलिए ठीक है. तो अब कौन पढ़े थे? ये मेरा सुल्ताना पढ़े थे ना. नाम सर, चलिए अब जो है दूसरे तीन में से कोई दूसरे सेकंड पढ़िए. आपको ये फोटो देखना है और बोलते जाना है. वालिदुन, वालिदतुन, लेकिन ऊपर क्या आया? अबुन और उम्मुन आया. हाँ, अबुन, अबुन, उम्मुन, मिअतफुन, 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 नज़ारतुन, अलमस्जिदु, मस्जिदुन, मस्जिदुन, मुसल्ला, मुसल्ला,
हाँ सही है. يصلي हम्म. يتوضأ हम्म. ابنة بنت सही है. इब्नतुन भी सही है, बिंतुन भी सही है. ابن हम्म. جدة हम्म. جد. माशाअल्लाह. सन. चलिए उसके बाद अब कोई और आइए. खिदरा फातिमा, फहीम गौस. खिदरा फातिमा अगर है तो अनम्यूट कीजिए. जी सर. जी. तो अब आप मेरे को बोलिए ये मादा यफ़अलु हाज़ा रजुल, ये आदमी क्या कर रहा है? हाजा यतवज़्ज़उ. हाज़ा रजुलु यतवद्दउ. हाजा रजुलु यतवज़्ज़उ. हाज़ा रजुलु. हाजा रजुलु यतवज़्ज़उ. दूसरा सवाल दूसरों से है. फहीम गौस, मन हाज़ा? ऊपर पढ़े ना, देखिए ऊपर ही है, यहीं पे बच्चा है. वो बच्चे को क्या बोलेंगे? सन को क्या बोलेंगे? इब्नुन. हाँ, हाज़ा इब्नुन. हाजा इब्नुन. चलिए उसके बाद खिदरा फातिमा, मा हाज़िही. जल्दी, नहीं तो दूसरे बोलिए. फहीम गौस बोलिए. मा हाज़िही, हाज़िही से शुरू करना. जी. हाजी. कोई तीसरे हाथ उठाइए जिसको मालूम है. इसके नीचे है नाजिया तबस्सुम. हाजी शजरतुन. हाज़िही शजरतुन. अगर देख के नहीं बोले तो वेरी गुड. चलिए मा नहीं हाज़िही. तो देख नहीं. चलिए अहसन दी. मा हाज़िही, वो इमेज है, वो फोटो. फोटो को क्या बोलेंगे अरबी में? हाजी. हाज़िही सूरतुन. सूरतुन. दूसरे बोलते जाइए अगर नहीं आ रहा तो. हाज़िही सूरतुन. मा हाज़ा. हाजा मुसल्ली. हाज़ा मुसल्ला. मुसल्ला. मन हाउला, ये सारे कौन हैं? हाउलाई उसरतुन. उसरतुन. ठीक है. चलिए ये क्या है? हाज़ा अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु क्या अकबर. क्या बोलेंगे उसको? ऊपर आया था ना फर्स्ट. टाइम देखिए, ये इमेज में टाइम देखिए, कौन सा टाइम है? सुबह सुबह का टाइम है. फजरतुन. हाँ तो फजरत. क्या बोलेंगे? हाज़िही अज़ानुल फज्र. हाज़िही ने हाजी हाज़ा. फजर. हाज़ा अज़ानुल फज्र. हाजा अज़ानुल फजर. हाज़ा अज़ानुल फजरी. ठीक है. चलिए उसके बाद मन हाज़िही. हाज़ल कुरान. हाँ, हाज़िहिल जद्दु. चलिए सब अनम्यूट है. मन हाज़िही. हाज़िही जद्दतुन. हाज़िही जद्दतुन. मा हाज़ा. हाज़िही जद्दतुन. मा हाज़ा. हाजा हम्माम. हम्मामुन. हाज़ा हम्मामुन. मन हाज़िही. ये जो नीचे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं देखिए. هذه معلمة. हाज़ी हाज़िही तालिबतुन.
ماذا يفعل هذا الرجل؟ هذه رجل مسل رجل هذا يصلي هذا الرجل يصلي يصلي. نہیں هذا يصلي نہیں، آپ بولیے هذا رجل يصلي. هذا رجل هذا يصلي هذا رجل يصلي. هذا يصلي رجل means man. رجل يصلي هذا رجل يصلي. رجل نہیں بولنا، الف لام کے ساتھ ہم بول رہے ہیں هذا الرجل. هذا رجل يصلي. اب یہ ہم پڑھ لیے تھے پہلے سے، ہم کو اب آ رہا 1 سے لے کے 10 تک آج گنتی ہم کو آ جانا ہے. تو پہلے 5 کی گنتی بولیے. 1 2 3 4 5 ثلاثة أربعة خمسة. الثاني ثلاثة أربعة خمسة. واحد الثاني ثلاثة أربعة خمسة. ثمانية تسعة عشرة. سر اسنین میں کیا؟ سکس کو کیا بولتے ہیں؟ واحد ستہ ستة سبعة سبعة ثمانية سبعة ثمانية 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 تسعة تسعة عشرة 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 ثلاثة أربعة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تسعة تسعة عشرة اس کے بعد عشرة. عشرة عشرة. جی ہاں. واحد. اب میں ایک بار بول رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ بولیے، لیکن وہی ٹون میں بولنا. میں کیسا بولوں دیکھیے. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. کوئی ایسا بول سکتے تو بولنا، اور ایک ساتھ نہیں بولنا، نہیں تو پھر میں پڑھوں گی. ابھی بہت اچھا. یہ کون پڑھے تھے ابھی؟ بہت اچھا پڑھے، جیسا میں پڑھا ویسا پڑھے. واحد اثنان ثلاثة أربعة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اثنان ثلاثة أربعة عشرة. خمسة ستة جی مسکان اگر ہے تو پڑھیے. جی سر. جی واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. میوٹ کر لیجئے جلدی. فیضان. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ماشاء اللہ جزاک اللہ. شائستہ تبسم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ماشاء اللہ. چلیے اس کے بعد ہے شیخ نازیہ. شیخ نازیہ نہیں ہے تو عبداللطیف محمد. واحد اثنين ثلاثة أربعة اثنان. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة.
چلیے اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ زینب. نعم أستاذ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشاء اللہ. اریبا ذیشان. نہیں ہے. عبد المقیت. عبد المقیت هل عبد المقیت موجود؟ چلیے موو آن. ایک ہے سمیرہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھے آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ اریبا ذیشان انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے. 1 2 3 4 5. ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشاء اللہ بہت اچھا. اب جو ہے اور ایک یا اللہ. رقیہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جزاک اللہ. اسرا صدیقہ. اسرا صدیقی سوری عفواً اسرا صدیقی اگر ہے تو انمیوٹ کیجیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ. اچھا کوئی جو ہے میرے کو مضاف مضاف الیہ کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ کوئی بھی اگر کوئی بول سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. میں انمیوٹ کرتا ہوں. یا میرے کو جو ہے باکس میں نام لکھیے آپ. میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. میرے کو بولیے. فہیمہ غوث. فہیم غوث جی بولیے. مضاف مضاف الیہ سے آپ کیا سمجھے؟ فہیم غوث. انمیوٹ نہیں ہو رہی. کوئی اور بول سکتے ہیں مضاف مضاف الیہ کیا ہے ان شارٹ چھوٹا سا؟ عائشہ صدف. جی بولیے. مضاف یعنی کہ شروع میں آتا اور اس میں الف لام آئے گا، تنوین نہیں آئے گا. اور مضاف نہیں بیٹا مضاف پہ الف لام بھی نہیں آتا تنوین بھی نہیں آتا. تنوین بھی نہیں آئے گا. اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا اور اس کے نیچے کسرہ آئے گا اور الف لام نہیں آئے گا. الف لام آ سکتا ہے اس پہ. اچھا. مضاف پہ الف لام نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گا. تنوین بھی نہیں آئے گا. جبکہ مضاف الیہ پہ تنوین بھی آ سکتا ہے کبھی جو ہے الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. نعم. اچھا سیدہ ام کلثوم کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کیا بولتے ہیں. جی
बोलिए. जी अस्सलाम वालेकुम सर. मुजाफ फर्स्ट वर्ड रहता और उसकी तरफ किसी चीज की निस्बत की जाती, और मुजाफ इलैह वो है जिस मतलब जिसकी निस्बत जो बोलता है मुजाफ के बारे में. चलिए ठीक है, कुछ हद तक आप सही बोले. यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करा. स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? अब यहाँ पे देखिए, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ. कोई एक जने इसको पढ़िए. द इज़ाफा. सर. ये कोई पढ़ सकते? The idafa literally means adding or annexing. It means adding one noun to another to form a relationship for possession, for belonging, one noun being owned or belonging to the other noun. Example, teacher's book. Consider the following examples showing the differences between the possessions and the belonging in the idafa. ठीक है, क्या समझे इससे आप? मैं इससे ये समझा कि दो वर्ड के दरमियान अगर आपको कोई रिलेशन बतलाना है तो उसको हम कैसा बतला सकते हैं? उन दोनों को जोड़ के. जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं टीचर्स बुक, हम कहते हैं कॉर्नर्स, या हम कहते हैं बिल्डिंग्स कलर, या हम कहते हैं कि कार्स की, या हम कहते हैं क्या बोलते हैं लाइट बिल. लाइट हम एक apostrophe लगाकर बताते हैं उसको. एपोस्ट्रोफी लगाकर बतलाते हैं, कभी ऑफ लगाकर बतलाते हैं, कभी दोनों भी नहीं लगाते हैं. जैसे हो गया करंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल. ये दो अलग अलग चीजें हैं. बिल अलग चीज है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, लेकिन हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो कभी एपोस्ट्रोफी लगता है, कभी ऑफ लगता है, कभी इन दोनों के बगैर आता है. अरबी में क्या होता है? अरबी में ये होता है कि जो पहला वर्ड होता है मुदाफ होता है, उस पे अलिफ्लाम और तनवीन नहीं आता. दूसरा वर्ड जो होता है कनेक्शन के बाद वो जेर वाला हो जाता है. अगर उस पे अलिफ्लाम पहले से लगे हुआ है तो ठीक है, अलिफ्लाम नहीं है तो तनवीन के साथ. जैसे यहाँ पे देखिए द टीचर्स बुक, तो अब यहाँ पे द टीचर्स जो है ये द के साथ है, अलिफ्लाम के साथ है, तो इसीलिए यहाँ पे अल लगा. किताबुल मुदर्रिसी, ये सीन पे जेर क्यों आया? मुजाफ इलैह है. मुजाफ इलैह है. मुजाफ इलैह. ठीक है. अच्छा, यहाँ ये मिसाल देखिए, द टॉप ऑफ द माउंटेन. टॉप को कहते हैं क़िम्मतुन और माउंटेन को कहते हैं अल जबल. ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? क़िम्मतुल जबली. बोलिए एक बार. क़िम्मतुल जबली. क़िम्मतुल जबली. अब यहाँ पे माउंटेन जो है वो मारिफा है, इसीलिए हम क्या करें? अल के साथ हैं. ठीक है. और यहाँ पे देखिए मोहम्मद पेन, तो एपोस्ट्रोफी के बाद जो भी वर्ड आएगा वो पहले आएगा. ऑफ के बाद जो भी आएगा, ठीक है, वो बाद में आएगा. एपोस्ट्रोफी के बाद जो आएगा वो पहले आएगा. तो कैसा बोलेंगे हम? मोहम्मद पेन, कलमु मुहम्मदी. मोहम्मदिन. मोहम्मदी. अब वैसे ही जो है उसको बोलिए द बुक ऑफ हामिद. किताबुल हामिदी. हामिदी. हामिदी क्यों? हामिद. किताबु हामिदिन. हामिदी. ये लास्ट वाले सही थे. हामिदिन. किताबु हामिदिन. किताबुल हामिदिन. अल नहीं, किताबु हामिदिन. किताबु हामिदिन. ठीक है. अब यहाँ पे और एग्जाम्पल है, देखिए द बुक ऑफ द स्टूडेंट. किताबु तालिबी. किताबु तालिबु. तालिबी. हमेशा किताबु तालिबी. अच्छा, ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट होते हैं. इसमें से इधर ऑब्जेक्ट नहीं है. इसमें से कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये दोनों मिलके सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों के मिला के हम बात कर रहे हैं. किताबु तालिबी, स्टूडेंट की किताब क्या है? तो मैं बोलूंगा अलल मक्तबी, वो टेबल पर है, या मैं बोलूंगा फिल हकीबती, बैग में है. अब यहाँ पे देखिए अला मक्तबिल मुदर्रिसी, ये मकतब मुजाफ है, अल मुदर्रिस मुजाफ इलैह है, और ये मकतब को जेर क्यों आया? अला की वजह से. अला की वजह से आया. अला हुर्फे जर. मुदर्रिस को जेर क्यों आया?
मुजाफ इलैह की वजह से, ठीक है। तो इसमें दोनों भी जमा है, हुरूफ जर भी आ गया इसमें, मुजाफ इलैह भी आ गया, ओके। मुजाफ इलैह। उसके बाद देखिए द हाउस डोर, तो डोर जो है पहले है, हाउस बाद में है। बाबुल बैती बैती बाबुल बैती इमाम ऑफ मस्जिद, इमाम इमामुल मस्जिदी मस्जिद इमामु मस्जिदी। मस्जिदिन, इमामु मस्जिदिन इमामु मस्जिदिन। read the following text and take particular vocabulary. देखिए इसमें आपको समझना ये है कि मुदाफ इले जो है कभी क्या हो सकता है, नकीरा हो सकता है। नकीरा का मतलब क्या है, अनस्पेसिफिक। कौन से मस्जिद के इमाम, वी डोंट नो, लेकिन इतना मालूम है कि कोई उनके जो है हाव भाव से ऐसा दिख रहा था कि वो किसी मस्जिद के इमाम है, लेकिन कौन से मस्जिद के हैं हमको नहीं पता, लेकिन इमाम है वो पता है। तो यहाँ पे हम क्या है कि इमाम मारिफा है, मस्जिद नकीरा है, तो हम कहेंगे इमामु मस्जिदिन। और अगर मस्जिद भी हमको मालूम है, हमारे मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब है, तो मैं उस वक्त कहूंगा इमामुल मस्जिदी अलिफ लाम के साथ। यहाँ मैं आपको वर्ड में बतला दे रहा हूं। एक होता है नकेरा इमामु मस्जिदिन, तो इसमें क्या है, मस्जिद जो है वो नकेरा है। और दूसरा होता है मारिफा इमामुल मस्जिदी, स्पेसिफिक है, हमको मालूम है कि कौन से मस्जिद के हैं, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या है, द इमाम ऑफ दी मस्जिद, क्योंकि हमको मालूम है। और यहाँ पे तर्जमा क्या होगा, दी इमाम ऑफ ए मस्जिद, क्योंकि मस्जिद हमको नहीं मालूम है। समझ में आया, फहीम? तो ऐसा क्यों आता सर? ऐसा क्यों होता, क्योंकि कभी आपको मालूम होता कि मस्जिद के कौन से मस्जिद के इमाम हैं, कभी आपको नहीं मालूम रहता कि कौन से मस्जिद के इमाम हैं। तो नेक्स्ट उसमें मस्जिद का नाम मेंशन करना पड़ेगा ना सर, द इमाम ऑफ द मस्जिद? नहीं जरूरी नहीं, आप मतलब वो इतनी मारूफ मस्जिद है कि जहन में है, आप जिससे बात कर रहे हैं उसको भी मालूम है, ठीक है। नहीं मालूम है सो वाले को आप बोलते कि फुला मस्जिद के इमाम साहब है, लेकिन जब हम दोनों को मालूम है, हम दोनों एक ही मोहल्ले के हैं और मोहल्ले की मस्जिद के इमाम है, तो हम उस वक्त कहेंगे मस्जिद के इमाम साहब हैं। तो वहां पे कौन सी मस्जिद मुराद होंगी, हमारी वाली हमारे मोहल्ले जो हम जानते। जैसे जो है मैं आपको बोला कि इफ्ताहु अल किताब, इफ्ताहुल किताब का मतलब होता है किताब खोलो, किताब खोलो। तो आप साइंस की खोलेंगे, बायोलॉजी की खोलेंगे, मैथ्स की खोलेंगे, इकोनॉमिक्स की खोलेंगे, लॉ की खोलेंगे, कौन सी किताब खोलेंगे? जो क्लास चल रही है वो खोलेंगे। नहीं, अब मेरे पास अरबिक। हालांकि मैं बोला नहीं ना आपको, यस नहीं बोला ना नाम जी, आप समझ गए फिर भी। अब दूसरा एक सवाल आया है, अच्छा सवाल है कि मुदाफ इलैह क्या सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको बोला कि मुदाफ इलैह दोनों मिलके सब्जेक्ट भी हो सकते, ऑब्जेक्ट भी हो सकते। जैसे मोहम्मद हामिद पे भी नहीं आया ना अलिफ लाम? वो तो अरे वो तो नाम है ना, नाम पे अलिफ लाम। अलिफ लाम क्यों आता बोलिए, देखिए अलिफ लाम जो है किसी अननोन चीज को नोन बनाने के लिए आता, कॉमन, ठीक है। अब घर में आप जो है मेरे को एक जवाब दीजिए कि सुबह के वक्त में रोड पे स्ट्रीट लाइट खुले क्यों नहीं रहते, खंभों के लाइट खुले क्यों नहीं रहते सुबह में? सूरज निकल जाता है तो रोशनी रहती, तो जरूरत नहीं है, तो इधर भी अल की जरूरत नहीं है, सिंपल। और जहाँ पे जरूरत है वहां पे लगाइए। तो कॉमन नाउन जो होता है उस पे अल की जरूरत होती है, प्रॉपर नाउन में जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे दुबई में कहा, तो दुबई क्या जो है एक मतलब नहीं मालूम है किसी को, या मैं प्लेस है, सबको मालूम, सबको मालूम है, तो इसमें जो है अलिफ लाम की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, कहीं पे किसी शहरों पे अलिफ लाम आता है तो उसका मतलब ये है कि वो पहले से जो है मतलब लैंग्वेज वालों ने वैसे ही बनाया है। अलमानिया, अल-मक्का, अल-मदीना, अल-मदीना होता, अल-मदीना होता, मक्का तो मक्का ही होता है, अल-मदीना अल-मुनव्वरा होता है। अलमानिया जो बोल रहे हैं, अलमानिया में अलिफ लाम नहीं है, वो उसका नाम ही वो है, नाम ही अलमानिया है। अलिफ लाम अगर लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है।
تو چلیے اچھا ہے. یہاں پہ ایک چیز جو بچی ہے, ہماری گنتی کمپلیٹ ہو گئی. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربعہ, أربعة خمسة ستة, سبعة ثمانية تسعة عشرة. اب یہاں پہ دیکھیے, یہ جو ہے, اب میں چاہ رہا ہوں کہ کل ہمارا ویک کا لاسٹ ڈے ہے پڑھنے کا, اس کے بعد آپ کو ریویژن رہتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں, اس میں آپ کو پریکٹس کرنا ہے. مثال میں کیا ہے دیکھیے, طاون کا مطلب ہوتا ہے الطالب الاول, فرسٹ اسٹوڈنٹ. انہیں کیا پوچھ رہا, این المعطف. یہ کس کا کوٹ ہے؟ کس کا نہیں, این المعطف. Where is court? کہاں ہے کوٹ؟ کوٹ کہاں ہے؟ کوٹ کہاں ہے؟ جواب دے رہا ہے ھذا هو المعطف. یہاں ہے. یہاں ہے کوٹ. کوٹ یہاں ہے. نہیں, کوٹ یہاں وہ کوٹ یہاں ہے. وہ کوٹ یہاں ہے. نہیں, یہ غلط ہے. یہ رہا کوٹ. یہ رہا کوٹ. یہ This is رہا court. کوٹ. جی, یہ ہے کوٹ. یہ رہا یہ رہا کوٹ. یہ رہا کوٹ. یہ وہ کوٹ ہے. نہیں, یہ وہ کوٹ نہیں ہے. یہ ان کا کوٹ ہے. یہ رہا کوٹ. ہوا. یہ کوٹ ان کا ہے. یہ ان کا لڑکی کا کوٹ ہے. کہاں پہ یہ ہے رہا کوٹ. کوٹ کہاں ہے؟ کوٹ یہاں ہے. اگر آواز پکارا ختم ہو گیا تو میں بولوں ھذا هو المعطف, جس کا مطلب ہے یہ رہا کوٹ. سمپل. یہ اس کا کوٹ ہے, یہ کوٹ وہاں ہے, یہ سب غلط ہے. سمپل کیا ہے, این المعطف, ویئر از دا کوٹ, ھذا هو المعطف, دس از اٹ. یہ رہا کوٹ. اس کے بعد سیکنڈ ہے, یہ مذکر میں ہے. یہ چونکہ اس میں گولتا نہیں ہے, مذکر ہے یہ, اسی لیے ھذا اور ہوا استعمال کریں. اب دوسری مثال مؤنث کی ہے. پہلا طالب علم پوچھ رہا ہے الطالب الاول این الغرفۃ, کمرہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. الطالب الثانی یجیب هذه هي الغرفۃ, یہ رہا کمرہ. هذه هي الغرفۃ. اب چونکہ غرفہ میں گولتا ہے, وہ مؤنث ہے, اسی لیے ھذا کی بجائے هذه اور ہوا کی بجائے ہیا, کیونکہ یہ دونوں بھی کیا ہے, فیمینائن کو بلونگ کرتے ہیں. اب آپ کو کیا بولنا ہے, اب آپ کو یہاں پہ یہ بولنا ہے, یہ بچے کی تصویر ہے نیچے, آپ کو سوال کرنا ہے کہ بچہ کہاں ہے, اور جواب دینا ہے یہ رہا بچہ. تو کون جواب دے سکتے, جلدی سے بولیے. هو الولد. هذا هو ابن. هذا هو الولد. ولد. نہیں, أين ولد؟ أين ولد؟ أين ولد؟ اینا ولد. أين ابن؟ یہ جو ورڈ دیا ہوا ہے اسی کو استعمال کیجئے. این الابن. أين الابن؟ أين الابن. هذا هو ابن. هذا هو. نہیں, ایک ساتھ بہت پکارا ہو رہا بھائی, بہت شور ہو رہا, اس میں نہیں پڑھ سکتے. ھذا هو الابن, این الابن, ھذا هو الابن. اس کے بعد یہ سیکنڈ والے کا سوال کیجئے. هذا هو أين المصلى. المصلي؟ أين أين المصلى؟ این المصلی. اس کا جواب ہوگا هذه. هذا هي مصلى. نہیں, ایک منٹ, ایک مرتبہ سنیے کہ کیا پڑھا جا رہا. سوال کیجئے پہلے, اس کے بعد جواب دیجیے. جی, أين المصلى. هذا هو المصلى. أين المسجد. هذا هو المسجد. احسنت. أين الحمام. هذا هو الحمام. أين سورة. أين السورة. هذه هي السورة. احسنت. أين الشجرة. هذه هي الشجرة. أين النظارة. هذه هي النظارة. أين ابنتي. أين الابنة.
आइना के बाद हमेशा पेश आता है अच्छा ऐनल इब्नतु आइनल हादिही ऐनल ऐनल इब्नतु हादिही हियल इब्नतु। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा बोला। कोई और ऐसा बोल सकते हैं सेम? ज़ैनब। नाम उस्ताद आइना इब्न अलिफ लाम के साथ मैं क्या बतलाया आपको? आईना के साथ हमेशा या तो नाउन रहना, नाम रहना। अगर कोई जो है कॉमन नाउन है तो उस पे अलिफ लाम के बगैर नहीं बोल सकते आप। नाम उस्ताद आइनल इब्न इब्नु पेश के साथ, दो पेश नहीं। ओके आइना इब्नु नहीं भाई, अलिफ लाम और पेश। आइनल इब्नु हाजा हुआ इब्नु अलिफ लाम के साथ बोलिए। हाजा हुआ हुवल, इब्नु हाजा हुवल। हाजा हुआ इब्नु आइना मुसल्ली मुसल्लू नहीं, अलिफ लाम के साथ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आइनल मुसल्ली आइनल मुसल्ला। आइनल मुसल्ला हाजा हुआ मुसल्ला हाजा हुवल। हाजा हुआ मुसल्ला। उसके बाद मस्जिद। हाजा हुआ मस्जिद। पहले सवाल कीजिए, वेयर इज मस्जिद? आइना आइनल मस्जिद आइनल मस्जिदु आइनल मस्जिदु। जवाब दीजिए। हाजा हुआ मस्जिदु हाजा हुवल मस्जिद। ठीक है। उसके बाद था आइनल हम्मामु हाजा हुआ हम्मामु। अलिफ लाम के साथ। हाजा हुआ हम्मामु। हाँ, आइनल हम्मामु। आइनल हम्मामु हाजा हुआ हम्मामु। हम्मामु। ठीक है। उसके बाद आइनल तस्वीरु। तस्वीर नहीं, आप पेदे के वर्ड दिखाना आपको। आइनल सूरतु। हाँ, अब सौद आया तो सौद की आवाज निकालना, लाम की आवाज नहीं निकालना। आइना सूरतु। मिलाइए नून को सौद से। आइनस। आइनस सूरतु हाजा हुआ सूरतु। अब सूरतु मुअन्नस है ना। हाजा हुआ सूरती। आखिरी हाजा हिया सूरती। हाजिही हिया सूरती। यस यस सूरती। सूरतु। सूरतु हाजिही हिया सूरतु। चलिए, उसके बाद है शजरतुन लिखे हुआ है, कैसा बोलेंगे? आइनल शजरतु हाजी हिया हाजी के बगैर। आइना शजरतु आइना शजरतु। मैं आपको क्या बोला कि आईना के साथ कभी भी कोई कॉमन चीज आ ही नहीं सकती, नोन चीज ही आ सकती। नोन चीज के लिए या तो आपका मेरा नाम रहना या अलिफ लाम के साथ रहना हो। शजरती शजरतु। आइना शजरतु। आइना शजरतु हाजिही हियल शजरतु। यश यश शजरतु। जी। उसके बाद है आइना आइनल नज़ारतु। बोलिए। आइनल नज़ारतु। जवाब हाजी हादिही हाजिही हियज नज़ारतु। यन नज़ारतु। हियन नज़ारतु। लास्ट वाला हाजिही सॉरी आइनिल इब्नी इब्नतु। हाजिही हिया इब्नतु।